حي على الفلاح. الله أكبر. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عمر فاروق مدینہ المنورہ سے. الحمدللہ ابھی جا رہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ تہجد کا وقت ہے اور روز رسول پر نور نظارے. کیونکہ ہم نے ٹائم لیا کیا تھا، ہمیں ٹائم ملا تھا 3 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک، اور کافی عرصے کے بعد ریاض الجنہ میں جانے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. تو ابھی جاتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو بھی وہاں اندر جا کے دکھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تہجد کے وقت کے نظارے. تہجد کی اذان بھی ہونے والی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ پاک نے وہاں جانے کی ہمیں توفیق دی. یہ دیکھیں سبحان اللہ کیا نظارے ہیں روضہ رسول کے. سبحان اللہ الحمدللہ. یہ لوگ یہ اس طرف سے سلام پیش کر کے باہر آ رہے ہیں اور ہمیں وہاں جانا پڑے گا. اور اس طرف سے وہ سامنے لوگ اندر جا رہے ہیں ریاض الجنہ کے لیے. ابھی جاتے ہیں اپنا اپوائنٹمنٹ ماشاءاللہ. دیکھیں لوگ جا رہے ہیں ریاض الجنہ کے لیے ماشاءاللہ. ہمیں کہا لاسٹ ٹائم بھی میں نے اور قاسم نے ریاض الجنہ میں ہم تینوں اکٹھے گئے تھے. یہ دیکھیں یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اندر. آئے بابا جبرائیل سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ $39 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وہاں سے لوگ سلام کر کے لے کر آئے باہر. یہ ہے باب جبرائیل اور یہ باب نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ یہاں پہ زمزم مل رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول وعلی صحابہ یا حبیب اللہ. یہ دیکھیں سبحان اللہ وہ سامنے مؤذن کے کھڑے ہونے کی جگہ. اور سامنے سونہری جالیاں ماشاءاللہ. لوگوں نے نفل شروع کر دی ہیں. ہم جہاں پہ یہ مؤذن اذان دیتے ہیں اس کی جگہ نیچے نماز پڑھیں گے. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. और सामने जो है इमाम साहब की नमाज़ पढ़ाने की जगह है, मिंबर रसूल। ये जो सामने जगह है ये है मिंबर रसूल। यहाँ पे इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। और ये है मेहराब रसूल। यहाँ पे इमाम साहब मेहराब पे खड़े होकर खुतबा वगैरह देते हैं। और ये है मुअज़्ज़िन की जगह। देखिए मुअज़्ज़िन साहब नीचे आ रहे हैं अजान दे के। ये है मुअज़्ज़िन जिन्होंने आज अजान दी है तहज्जुद की। और वो सामने रोज़े रसूल। माशाल्लाह तबारकल्लाह, देखें कितना खूबसूरत है। और यहाँ से लोग फिर नफिल पढ़ने के बाद सलाम पेश करके बाहर जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह पाक आप सब भाइयों को यहाँ लेकर आए और आप लोग यहाँ इबादत करें, नवाफिल पढ़ें। अल्लाह पाक हमारे भी इबादत और नवाफिल कबूल मकबूल फरमाए। ये है जी हरी जाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए
अभी हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि आधे घंटे के टाइम में और लोग भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे। तो बेचारे यही कह रहे हैं कि 2 रकातें पढ़ें और आप लोग जाएं, क्योंकि लोग बाहर भी वेट कर रहे हैं, तो दूसरों को भी टाइम देना है। अल्लाह पाक हमारी इबादत कबूल फरमाए। देख दी माशाल्लाह, तबारकल्लाह माशाल्लाह। ये मिंबर रसूल इमाम सब नमाज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ सलाम पेश करके जाएंगे। माशाल्लाह सलातो व सलाम अल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लना। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या रसूल। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह लोग रियाजुल जन्ना से नवाफिल पढ़कर और कुछ लोग सलाम पेश करने के लिए आ रहे हैं, और रियाजुल जन्ना से आ रहे हैं वो इस तरफ से, और जो लोग सलाम करने के आ रहे हैं वो उस तरफ से। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह। काफ़ी टाइम के बाद रियाजुल जन्ना में गए और माशाअल्लाह बहुत मज़ा आया है। ये देखें माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारा वहाँ जाना कबूल फरमाए और आप बहन भाइयों को आने की तौफीक अता फरमाए। अभी के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।